রবিবার 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতার গার্ডেন রিচ অবস্থিত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নৌবাহিনীকে সুপর্দ করলেন তিনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ। এই যুদ্ধজাহাজের নামগুলি হলো আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক, আইএনএস অগ্রয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যপাল আর.এন. রবি সহ নৌসেনার আধিকারিকেরা। ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই তিনটি যুদ্ধজাহাজের মধ্যে আজই আন্দামানের দিকে রওনা দিল আইএনএস দুনাগিরি ও আইএনএস অগ্রয়। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, दुनागिरी, संशोधक एवं अग्रय, सम्मानित वेटरन्स, जीआरएसी की कर्मचारी एवं कार्मिकगण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दुनागिरी, संशोधक और अग्रय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और भारत के समुद्री विकास तथा उसकी बढ़ती शक्ति के प्रति आपके सहयोग और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में সম্মিলিত हुए हैं। রানীগঞ্জে নিজের স্বপ্নের বাড়ি খুঁজছেন? তাহলে চলে আসুন বিগেস্ট হাউসিং প্রজেক্ট কমলাধাম হাউসিং কমপ্লেক্স। এখানে আছে মোট 250টিরও বেশি ফ্ল্যাট। 200টি ফ্ল্যাটে অলরেডি ফ্যামিলি বসবাস করছে, বাকি ফ্ল্যাটগুলি রেডি টু মুভ। 1, 2, 3 বিএইচকে যা চান তাই পাবেন, সুলভ মূল্যে অত্যাধুনিক সুবিধা সহ। সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, চিলড্রেন্স পার্ক, লিফট ফ্যাসিলিটি, কমিউনিটি হল, 24 ঘন্টা সিকিউরিটি ছাড়াও থাকছে অন্যান্য ফ্যাসিলিটি। ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে মাত্র 400 মিটার দূরে, নিয়ার গণেশ ধাম হাউসিং কমপ্লেক্স, জিরাডাঙ্গা, শেয়ারশোল, রানীগঞ্জ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7719356476।